Guru saya pernah sebut dan mencerita yang giling kepala kita. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hidup ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hidup ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta makhluk ni, ruh ni, Allah Subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi Muhammad mencipta jenis-jenis ruh yang berpindah-pindah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, ni contoh guru saya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dia ialah sahabat Nabi. Dia sahabat Rasulullah yang bela Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila Sayyidina Abu Bakar wafat, meninggal, daripada titis Sayyidina Abu Bakar tu, sallallahu Sayyidina Muhammad, dalam anak cucu dia yang keberapa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tuhan nak mencipta satu orang jadi figure masyarakat, umat di zaman tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham tak? Berlakulah perkahwinan di antara Sallallahu Sayyidina Muhammad, seorang laki-laki dan perempuan. Secara fizikal Sallallahu Sayyidina Muhammad terbentuklah anak dalam perut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ruh tu Sallallahu Sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala Sallallahu Sayyidina Muhammad boleh ambil roh Sayyidina Abu Bakar tu duduk dalam, tiupkan roh dalam jasad tu, jasad baru tu Sallallahu Sayyidina Muhammad. Maka sebagai contoh saja ni, keluarlah satu orang yang hebat di zaman tu, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Sebagai contoh, Allahumma salli ala sayyidina, hebat Imam Ahmad. Fizikalnya ialah Imam Ahmad, rohnya Sayyidina Abu Bakar. Sampai hebat Sayyidina Abu Bakar ni, sampai hebat Imam Ahmad ni, sallallahu Sayyidina Muhammad, dialah yang mempertahankan Al-Quran. Pada waktu khalifah mengatakan Al-Quran itu baru, dipertahankan sampai dia disebat di rotan. Sebab nak suruh kata juga Quran tu baru, tetap dia mempertahankan Quran itu qadim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata dia, kalaulah sebatan yang kena ke aku ni disebat pada seekor unta, mati unta tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Sehinggalah subhanallah sampai zaman keberapa ni, keturunan. Sampai ke zaman pula, zaman lahir satu orang tokoh pendakwah agung dalam masyarakat Islam di Nusantara. Kita kata Sunan Gunung Jati sebagai contoh. Tuhan boleh pindahkan pula. Bila mati Imam Ahmad sallallahu alaihi Muhammad, maka roh tu dia ditunggu. Akan datang Tuhan taruh dia untuk buh pula dalam tokoh yang hebat tu, Sunan Gunung Jati sallallahu alaihi Muhammad. Faham tu? Sehinggalah kalaulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada saat zuhur Imam Mahdi esok, Tuhan sallallahu alaihi Muhammad Tuhan nak satu orang ni jadi pembantu hebat pada Imam Mahdi. Contohnya, tak tahu siapa pula. Tu yang panggil, yang dikatakan kekuasaan Tuhan, yas'alunaka 'anir ruh sallallahu alaihi Muhammad. Satu orang tanya, ustaz, badan dia banyak badan dia banyak, dia seorang berpindah. Lepas tu orang tanya pula, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lepas tu macam mana kalau akhirat esok nak kira hak mana? Tentu persoalan tu timbul, nak kira hak mana? Allahumma salli ala sayyidina. Dua pendapat ulama. Yang pertama pakai hak wahai.
Kan? Bila contoh kita kata 4 orang kan. Bila 4 orang berarti apa? 4 buku. Pasal 4 kali jadi mukallaf. Ditaklifkan dengan hukum. 4 buku. Ini pendapat ulama masalah Sayyidina Muhammad 4 buku. Bila 4 buku banyak amalan. Waktu Sayyidina Abu Bakar 1 amalan, 1 buku. Jadi kalau amalan dia Sayyidina Abu Bakar pun dah cukup lah masalah Sayyidina Muhammad. Sembahyangnya, qiyamul lailnya, puasanya, jihadnya, cintanya pada Rasulullah sallallahu Sayyidina Muhammad. Lepas tu campur pula amalan Imam Ahmad, campur pula Sunan Gunung Jati bagi contoh. Tu dia, semua tu wali. Baik. Tu yang Allah mencipta. Satu pendapat. Yang kedua, pakai hak awal. Satu Sayyidina Abu Bakar, hadis nombor tak pakai lah. Soalan Sayyidina Muhammad. Tapi konsep, kata guru saya, konsep Islam ni tak sama macam Hindu. Hindu ni dia boleh semua. Boleh berlaku semua pada semua roh. Islam tak. Orang-orang pilihan saja. Ni ilmu masalah Sayyidina Muhammad yang saya pernah dengar yang disebut oleh guru-guru kita ataupun alim ulama kita. Hak tentu pun kita kata, ish, hebat Tuhan buat ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemarin ada orang bertanya, Ustaz nak tanya tentang orang bunian. Bunian ni macam mana? Lepas jin ke? Bunian bukan jin. Bunian manusia. Tapi jenis ghaib. Tuhan buat mata orang tu macam-macam. Ni manusia macam kita. Tapi jenis ghaib. Jenis kita tak nampak. Dia bukan jin macam kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu tangkona, lepas cerita tangkona tu, kona apa? Lepas daripada Bukit Pekra tu ada kona apa kan? Dulu lepas cerita masalah Sayyidina Muhammad, orang berhenti malam, orang jual apa macam kedai jual nasi apa malam tu. Berhenti ramai lah lepas kata orang berhenti beli nasi. Makan kenyang kawan kita. Siang esok tengok apa pun tak ada. Lepas tu berniaga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas subhanallah. Kita tak kerti. Lepas ada rumah macam kita. Lepas ada kereta. Kereta lepas ada Merc. Ada BMW. Ada kancil. Ada. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Dia pun manusia tapi raib. Manusia raib. Sebab itu ada orang yang boleh menjerak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuhan manusia jenis raib. Ada jin. Lepas tu macam-macam jin tapi tak jin. Ada satu masa waktu saya duduk jadi waktu mengajar di Darul Ulum dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada selalu time naik periksa budak-budak ni histeria. Budak-budak perempuan ni. Jadi bila mana satu orang pandai tu, dia main berubat, dia tanya, macam mana hang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad jin ni hang duk kaca budak perempuan ni? Dia kata comel, aku kenal. Allahumma salli ala, hang jumpa tak mana? Hari lintas depan rumah aku tak kenal. Kantin tu nak pi ke masjid tu, kaki 5 tu rumah dia. Mana share dunia. Faham? Kita kantin tu ialah rumah dia. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, hak nyata alam kita, hak ghaib alam depa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada manusia kemalaikatan, tu manusia kayangan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di langit tu malaikat duk. Tapi ada manusia macam malaikat. Hak tu sayap. Tak makan, tak minum. Jadi hak orang duk lokal-lokal tu, hak tu bukan imajinasi. No, sebenarnya itulah alam yang Tuhan cipta. Tuhan mencipta alam ni pada berapa? Kata alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam tu. Berapa alam? Alam ada 118,000 alam. Rujuk atas Ibnu Katsir. 118,000 alam tu pun kita sebut tu.
Ada alam yang tak ada dihuni manusia. Tak ada makhluk yang huni. Ni kita sebut ni alam kita ni. Alam kita hak ni pun kita tak tahu hak alam kita macam mana. Hak alam sana macam mana. Alam langit macam mana. Di langit sana cakap bahasa apa? Kita kata bahasa Arab. Bahasa Arab ni satu bahagian yang kecil daripada semua alam langit. Hak lain semua cakap bahasa ajam. Jadi pada pagi ini saya nak membuat satu soalan Sayyidina Muhammad. Pagi ini saya nak buat satu kenyataan berhubung dengan isu yang diperkata di media sosial dan ramai orang cakap, iaitu berkenaan dengan isu perpindahan roh daripada jasad ke jasad. Jadi saya tak mau panjang isu ni, saya tarik balik kenyataan tu, soal Sayyidina Muhammad, dengan saya kata saya pun tak tahu. Sebenarnya bukan kenyataan saya naqalkan daripada guru saya. Itu saja soal Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, sebenarnya kata siapa pun boleh diambil, boleh ditolak, kecuali Rasulullah. Sebab itu kata Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kullun yu'khaz au yurad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kata Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kullun yu'khaz biqawlihi wa yuraddu illa sahibu hadzal maqam. Jadi Imam Malik menunjuk kepada makam Rasulullah. Kata Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, setiap orang boleh diambil perkataan dia dan boleh ditolak perkataan dia, illa sahibu hadzal maqam, melainkan sahib hadzal maqam dari Rasulullah. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, saya minta maaf kepada para muhibbin, pada masyarakat dan umat Islam di Malaysia yang mengikuti polemik ni. Saya minta maaf soal Sayyidina Muhammad kerana merasahkan umat Islam, umat Muhammad secara khusus, soal Sayyidina Muhammad. Jadi tak usah panjang-panjang lah, saya tarik balik. Saya pun tak tahu kalam guru saya tu, kita pun tak ada hujah. Habang yang Tok Guru kata, jadi kita serah kat dia lah. Jadi keilmuan dia, kita serah kat dia, ilmu dia. Ilmu ni kita tak tahu soal Sayyidina Muhammad. Jadi saya nak tak bermain hujah pun saya tak tahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam kitab pun kita tak jumpa, dalam Quran pun kita tak tahu, dalam hadis pun kita tak jumpa. No, dia serah pada yang mengucapkan tu, serah kat dia soal Sayyidina Muhammad. Nak cakap panjang-panjang pun dia dah mati lah. Betul tak? Jadi lebih baik jadi settle perkara ni soal Sayyidina Muhammad. Jadi terus panjang-panjang soal saya pun tak tahu benda yang sebenar macam mana, tak tahu, menakalkan saja soal Sayyidina Muhammad. Saya pun bukan satu orang ulama pun. Cuma saya ni seorang suka mengajar. Itu yang saya banyak kali saya beritahu, saya suka mengajar je. Jadi bila mengajar ni, kadang-kadang dia keluar hak tu, dia keluar hak ni, bukan dia main nak kata. Faham? Sebab itu masalah Sayyidina Muhammad, yang baik ambil, yang tak baik buat sempadan. Tak, tu lah masalah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang baik daripada Allah, yang kurang saya sendiri, kelemahan saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita ni manusia biasa. Ada benar, kadang-kadang kita keluar tu terpakai, kadang-kadang keluar tu jadi masalah kat orang lain. Subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi untuk itu saya minta maaf lagi sekali soal Sayyidina Muhammad di atas polemik yang berlaku ni soal Sayyidina Muhammad. Dan saya berterima kasih kepada yang mengutarakan hujah-hujah. Saya sebagai orang yang suka pada ilmu pengetahuan, saya mengambil hujah-hujah itu sebagai renungan dan panduan. Cumanya saya nak betulkan orang hak komen tu. Itu yang saya nak betulkan. Komen tu tak sesuai sebagai seorang Muslim yang akhlak dengan Rasulullah, tak sesuai menghina orang, mencerca orang, memaki orang. Itu tak sesuai dengan akhlak kita orang Islam. Tapi yang bagi hujah tu saya terima, InsyaAllah. Dari saya sebagai
seorang bukan ilmuwan tapi orang yang suka mengajar. Jadi saya minta maaf di atas kenyataan yang mungkin ala Sayyidina Muhammad jadi masalah. Orang awam tak faham. Jadi saya minta maaf kepada semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala Sayyidina Muhammad di atas kenyataan yang begitu, insya-Allah. Di penarikan balik kenyataan saya berkenaan dengan isu perpindahan roh. Jadi sebenarnya masalah Sayyidina Muhammad banyak lagi ucapan-ucapan yang saya cakap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang salah Sayyidina Muhammad yang diucapkan tidak berlandaskan kepada Al-Quran dan Al-Hadis salah Sayyidina Muhammad, tapi bahasa saya dipanggil hadis orang tua-tua. Orang tua-tua kata. Jadi benda tu pun menimbulkan konflik dan polemik di tengah masyarakat. Salah Sayyidina Muhammad, saya minta maaf. Jadi, dan juga ada lagi perkara lain salah Sayyidina Muhammad yang saya cakap sesuai untuk orang awam atau orang berilmu sekalipun, kadang-kadang ucapan tu tak sesuai. Jadi itulah kelemahan saya, dan saya menarik balik semua ucapan-ucapan saya hari itu salah Sayyidina Muhammad, video-video ke apa ke. Saya minta ampun pada Allah, saya minta maaf pada semua rakyat Malaysia salah Sayyidina Muhammad di atas perkara yang tak sepatutnya saya ucapkan tu salah Sayyidina Muhammad. Jadi saya selesai dengan semua orang, insya-Allah. Jadi pendirian tuan-tuan pula, kenapa? Kena maafkanlah. Sebab sifat Tuhan, afallahu amma salah. Sifat Allah, kalau orang tu minta maaf, Allah mengampunkan. Jadi siapa kita tak mahu nak ampunkan orang? Salah Sayyidina Muhammad. Jadi hari ini 10 hari bulan 6 2022. Jadi had sebelum ni tuan-tuan kena potong semua. Kalaulah Imam Syafi'i pun disebut salah Sayyidina Muhammad, kalau kalamku hampa rujuk tengok betul dengan Quran, betul dengan hadis, ambil. Kalau tak bertepat dengan Quran dan hadis, buang, kata Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i macam tu, apatah lagi kita. Jadi subah tuan-tuan, kosong-kosong lah dengan saya. Tak ada apa lah. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi salah Sayyidina Muhammad. Dan sebenarnya saya ni faham. Bila mana orang tak kita atas ni, orang nak nasihat tak ada. Orang nak kata tu, orang tak berani kata. Inilah musibah Tok Guru. Dulu tak faham, lah baru faham. Kemarin Alhamdulillah ada satu pertemuan mahabbah saya dengan Balis, dengan Jabatan Agama Islam Negeri Kedah. Yang jadi bos di situ ialah sahabat saya, Datuk Syekh Ismi. Kami pernah duduk serumah di Mesir, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi Datuk Syekh Ismi dalam perjumpaan itu, dia sebelum jumpa dengan saya tu, dia turut main hajat, minta Allah bagi kemudahan pada dia untuk menyelesaikan masalah saya. Jadi saya pun bila dinasihat oleh Jabatan Agama Islam Negeri Kedah, saya akur, saya patuh, dan saya ingat dan saya akui kesalahan yang telah saya buat salah Sayyidina Muhammad. Jadi maknanya kosong-kosong, mana ada orang tak salah, kan? Cumanya masalahnya, kalau orang salah tak mau tarik balik, itu masalah. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi untuk tu saya berterima kasih pada pihak Jabatan Agama Islam Negeri Kedah yang telah memberi jalan pada saya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku salah Sayyidina Muhammad. Dan juga saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menyelamatkan saya daripada salah Sayyidina Muhammad terus berada dalam situasi sebelum ini dan mengubah kepada situasi yang terbaik pada saat ini salah Sayyidina Muhammad. Jadi semua keadaan telah murni salah Sayyidina Muhammad, dan saya terima kasih pada Jabatan Agama Islam Negeri Kedah, lebih khusus kepada Fadil Datuk Syekh Ismi salah Sayyidina Muhammad, yang betul-betul dia seorang sahabat. Dan saya nak betulkan pada masyarakat, orang tu kata Syekh Ismi ni Wahabi, dia tak Wahabi. Salah Sayyidina Muhammad, dia tak Wahabi. Saya dah fikir juga, dia ngaji Azhar, dapat Wahabi tengah sebab tu bila
berfikir macam tu lah dengan Ustazah Salah Sayyidina Muhammad. Ngaji Azhar ni mengaji wujud qidam baqa'. Faham tak? Mengaji wujud qidam baqa' di Azhar. Tiba-tiba dapat tapi tiba-tiba Wahabi bilang mana ada Wahabi mengaji wujud qidam baqa'. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi maknanya kadang-kadang Salah Sayyidina Muhammad tanggapan itu salah, mungkin dengan sebab Salah Sayyidina Muhammad kita tidak terlebih dulu bertanya Salah Sayyidina Muhammad. Jadi macam isu saya juga lah. Kadang-kadang tuan-tuan menanggap benda yang tak betul Salah Sayyidina Muhammad. Saya macam ni, orang tanggap belain. Jadi kita dikira salah Salah Sayyidina Muhammad. Banyak juga benda yang kena main tanya, kena main muzakarah, tapi hukum kot jauh. Jadi kita tu tak elok lah. Jadi saya harap insya-Allah tuan-tuan boleh maafkan saya Salah Sayyidina Muhammad, dan untuk itu saya mula pada hari ini, jadi kita Salah Sayyidina Muhammad cuti sat kuliah di pondok jalan macam biasa, tapi rakaman tu live tu tak ada sat. Jadi untuk Salah Sayyidina Muhammad dipanggil tempoh bertenang. Sebab daripada semalam ni saya tengok tu masih belum tenang ni Salah Sayyidina Muhammad. Orang cakap dalam Facebook apa semua dah lagi. Jadi ada yang fitnah kita tak macam tu, tapi dikata kita macam tu. Contohnya kata Salah Sayyidina Muhammad saya pakai kereta elok-elok, anak pelajar makan di catu. Nak tanya apa pernah makan kalau catu tak? Makan hebat macam mana ni? Betul tak? Ada kami ustaz-ustaz kata makan sikit. Tak ada. Mereka makan loaded. Tak betul, itu satu pembohongan, satu fitnah. Itu contohlah. Tak betul macam tu. Jadi kalau saya tak maafkan, habislah orang tu. Tapi saya ambil sikap, saya tak kisah, saya maafkan. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Salah Sayyidina Muhammad. Jadi saya tak mau ada masalah dengan orang. Jadi saya maafkan semua. Kalau ada yang kata-kata yang tak baiklah pada saya maafkan insya-Allah. Jadi kuliah kita tangguh sat. Saya pun dapat persiapan nak pergi Mekah, nak pergi haji tempoh terdekat ni insya-Allah. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi saya tak keluar mana. Jadi tempoh ni kuliah di masjid tak ada, di surau-surau tak ada, live tak ada Salah Sayyidina Muhammad. Jadi cuma mengaji di pondok. Kalau tuan-tuan nak main mengaji, main pada hari Jumaat, main hari Sabtu. Kalau nak buat rombongan pun main hari Jumaat, hari Sabtu dan hari Ahad. Salah Sayyidina Muhammad. Hari Ahad ni untuk orang dia jauh. InsyaAllah nak main tahnik ke, nak main belah mulut ke, sama lah tahnik dengan belah mulut tu. Jadi nak main Salah Sayyidina Muhammad apa hajat-hajat tu, jadi main pada hari Jumaat, Sabtu, Ahad, pukul lepas mengajar sampai pukul 11. Lepas tu jangan main dah. Pukul 11 tak main, jangan main dah. Tapi Jumaat ni sampai terlewat ke tepi Jumaat tak sesuai pula tu. Kena main, kena ukuk juga orang nak pergi Jumaat. Lepas tu hari Sabtu sama juga. Jadi semua sampai jam 11 ya. Jadi masalah Sayyidina Muhammad tamat sampai hari ni, hari esok. Sampai esok, hari esok pula masalah Sayyidina Muhammad. Dan jangan main waktu lepas Zuhur. Waktu tu kita duduk rehat. Kita ada urusan balik-balik dan tak apalah, main tak sesuai. Sangat tak sesuai. Jadi kalau masalah Sayyidina Muhammad, jadi malam pun tak sesuai juga. Saya tak tidur. Tak tidur lewat, saya tidur awal. Saya nak makin awal. Saya sangat tak setuju orang main malam-malam. Jadi ganggu saya. Siang saya dengan orang lah, malam dengan Tuhan lah pula. Ni masa dengan Tuhan pun nak ambil, tak sesuai saya kata. Jadi lepas tu masalah Sayyidina Muhammad. Jadi waktu tu bagi perhatian insya-Allah, dan mudah-mudahan insya-Allah Allah Ta'ala mudah dan cepatkan waktu bertenang ni sampai habis semua masalah sama. Jadi kita put balik lah, kita mula balik pengajian kita insya-Allah.